In the heart of Kalinga, where faith and community intertwine, a dream was planted. It was March 14, 1971, a day that marked the genesis of a remarkable journey. Within the hallowed halls of the St. Thomas Parish Church, a group of 33 faithful souls gathered, united by a shared belief in the power of compassion and collaboration, with a starting paid-up capital of 1,235 pesos. Inspired by their faith, they envisioned a future where the community could thrive, not just spiritually, but economically as well. On October 21, 1971, their dream took shape. They registered the Tabuk Credit Union Incorporated, a testament to the power of a shared vision, a testament to the belief that together they could create a brighter future, guided by the principles of their faith. Through the dedication of its early members and officers, TCCUI thrived, expanding its services to meet the growing needs of the community. From humble beginnings, it blossomed into a beacon of hope, providing credit and savings for its members. 20 years later, TCCUI received official recognition from the Cooperative Development Authority on January 7, 1991, solidifying its commitment to serving the community. It was then the cooperative embraced a new name, one that reflected its expanded mission: Tabuk Multipurpose Cooperative, or TAMCO. Every journey has its trials, but it's how we navigate these obstacles that truly defines our success. During the unprecedented challenges of pandemic, by strictly adhering to government protocols, prioritizing the health and safety of its management and members, TAMCO navigated the crisis effectively. While the pandemic prevented a traditional General Assembly, TAMCO embraced innovation and held a successful referendum. This allowed members to vote on a vital decision, renewing TAMCO's operation for another 50 years, ensuring its continued success and contribution to the community. TAMCO continued to evolve, expanding its services to cater to the real needs of its members and the community. From financial services to community development programs, TAMCO became a catalyst for progress, empowering individuals and strengthening the fabric of their community. TAMCO's commitment to its members extends from the very beginning to the end of a member's race, thus designing its products and services catering from womb to tomb. A newborn baby whose parents are members is welcomed into the TAMCO family with a special 500 peso savings passbook, fostering financial literacy from day one. The parents can also register their little one as a member, ensuring a secure future for their child. As children grow, TAMCO's educational loan programs provides zero-interest loans, removing financial barriers to education and empowering students to reach their full potential. This program is a shining example of TAMCO's commitment to investing in the future of its community. TAMCO stands by its members, providing access to affordable and reliable financial solutions by offering a comprehensive range of loan programs designed to meet diverse needs of its members, whether it's regular loan for purposeful investment or unexpected expenses, a housing loan to build a secure future, a car loan for convenient transportation, or a salary loan for immediate financial support. Recognizing the health of a fundamental right, its Damayang Pangkalusugan program provides essential medical assistance to its members with a 4,000 pesos maximum claim for hospitalization and a yearly claim limit of 12,000 pesos. DPK ensures that members can access health care without facing financial hardship.
This program is a testament to TAMCO's commitment to the well-being of its community. In times of loss, TAMCO stands by its members and their families. A mortuary aid program offers financial support during difficult times, providing a sense of comfort and security. Members contribute a small amount of 10 pesos. In the event of a member's passing, their family receive a significant amount, not less than 360,000 pesos, to help them through this challenging period. This program is a true reflection of TAMCO's spirit of compassion and unity. TAMCO's Womb to Tomb approach is a testament to its commitment to its members, providing support and empowerment of every stage of life. Their programs are not just services, they are tangible expressions of cooperative core values, compassion, unity, and a deep-rooted belief in the power of community. Driven by a vision to become the premier innovative cooperative in Northern Luzon, TAMCO embarked on a transformative journey of expansion. This journey was just not about physical growth, but an strategic endeavor to extend the benefits of our community-focused services to a broader audience. TAMCO's approach to expansion exemplifies a best practice in cooperative development as its brand serves as a beacon of empowerment and inclusivity in its respective community. By strategically expanding our presence across Northern Luzon, TAMCO is not just building branches. We are building bridges of opportunity, connection, and prosperity for all. Our branches stand as pillars of strength, unity, and progress, embodying the best practices that define TAMCO's commitment to excellence and impact in the cooperative sector. TAMCO has a long history of serving its members and the surrounding community in Northern Luzon. While primarily known for its financial services, TAMCO has expanded its offerings to include a diverse range of community-oriented programs and initiatives, reflecting its commitment to giving back to its members and contributing to the well-being of the region. TAMCO's community development initiatives are a testament to its commitment to creating a better future for all by investing in education, health, the environment, and community well-being. TAMCO empowers individuals, strengthens communities, and make a lasting impact of the lives of those it serves. Today, TAMCO stands a testament to the power of collective action and the enduring spirit of community. Now, with over 53,000 members and assets exceeding 3.2 billion pesos, TAMCO continues to flourish, guided by the principles of its founding fathers and the belief that together we can achieve anything. This remarkable growth is a direct result of the unwavering dedication and active participation of its member owners. The commitment to the cooperative vision, coupled with their consistent patronage of TAMCO's products and services, has been instrumental in its success. This, combined with the tireless efforts of the officers and management staff, has propelled TAMCO to the new heights of success. It is through this powerful partnership built on shared values and a collective drive that TAMCO has been able to achieve such remarkable milestones. It's really a very good institution, which is really very reliable. Why? Why say reliable? Because this is now one of the best cooperatives in the area, in the region. In fact, we are now the number one, I think, in the north. And I'm very proud to say our cooperative, the TAMCO, the Tabuk Multipurpose Cooperative, is a shining star in the north because it has established itself very solid, very stable, and it has the capacity to help many people. I appreciate the management,
So with the staff and then the rest of our members in the campo and even the security guards, they are very confused. Yan ang maganda dito. There is really a very good harmonious cooperation and relationship among the staff and even of course the head, always smiling. Napakaganda, and this is really a very good reality to observe that when we have a campo here around us, we will never fail so long as we cooperate. Kaya ngayon, cooperative You cooperate with the campo, they will cooperate with you, all for the glory of the Lord. Amen. Right? Sila ay mga simpleng tao na nagsimula sa simpleng pamumuhay. Ngunit ano kaya ang tumulong sa kanila upang makamit ang kanilang tagumpay? Ang buhay ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang iyong narating at kung ano ang meron ka sa buhay. Ngunit paano mo nga ba masasabi kung ikaw ay nabubuhay ng makabuluhan? Welcome to Enchante Agritourism Park, a French word for nice to meet you. Ang Enchante ay isa sa mga kinikilala ngayon bilang isang agritourism park dito sa Kalinga. Ito ay pagmamay-ari ni Mrs. Elenita Dalayday Latugat, isang LGU employee mula sa Tabuk City na nagsimula sa pagtatanim ng mais. When I was in the municipal government of Tabuk, during my first salary, it was only 35 pesos, ma'am. Kaya para naman makuha ko yung gusto ko bilang isang farmer, we started with corn land. Doon ako nag-loan. So, first loan is our corn land, na kunting halaga, with the amount of 10,000. I tried my best to pay my loan. Tapos, nangarap na naman ako na magkaroon ako ng bahay. So, nag-loan na naman ulit ako. Kaya ang ginagawa ko sa tampo, bayad, utang, bayad, utang. Ang kanilang taniman ng mais ay sinimulang pagandahin ng kaniyang panganay na anak upang gawing agri-eco-tourism park. The whole year round, pag tapos na ang ani, iipunin ko talaga yung pera ko muna sa tampo din. Tsaka mo siya ilalabas. Yes, magre-reloan na naman ako. Isa sa pangunahing serbisyo ng Agri-Eco-Tourism Park na ito ay ang magsilbing pahingahan sa kanilang mga bisita. I'm very thankful na naging member ako sa Tampo. Gusto ko na yung mga kinikita ko araw-araw, dapat sana hindi ako gagastos more than my income. Minsan na ding nadapa sa buhay, ngunit siya ay bumangon upang mas pagbutihin pa ang kanyang pag-aaral. Ngayon, isa ng BFP officer dito sa Kalinga, si Fire Officer 1 Joyce Claire Paga Ayangaw. I married at an early age kasi nabuntis na ako. Isa din yan ang reason para mag-pursue ako sa studies ko. Actually, yung mother ko yung first na member ng Tamco. And then, nung nasa third year college na ako, sinabihan na niya ako about dyan sa educational loan. About dun sa Tamco, educational loan. So, yun, sabi niya, makakatulong yan sa tuition mo. Kasi, ang mother and father ko, wala silang work. Ang kinabubuhay namin, farming. Lahat tayo ay binigyan ng kakayahan upang gamitin sa mabuti kung anumang oportunidad ang ibinigay sa atin. Para kay Fire Officer 1 Joyce Claire Paga Ayangaw, Tamco ang naging daan upang sa gayon ay makuha niya ang kanyang diploma. Mahalaga ang diploma sa atin kasi para sa parents yan. Yung sacrifices nila sa pag-aaral ng mga anak nila. Grade 2 lang ang tinapos ni George Madungit, ngunit hindi ito naging hadlang upang siya'y magsumikap at iahon ang sarili sa kahirapan. No, at talo na mo adjat pagkurang sua kapanak agpulod di 20 tampo. Kung makaapit payadak. Agbalay kami, kurang mananday kwarta. So mananday ay, anak naglong, tampo. At la housing loan ata, dito balay ti panana. Noong una ay pumupunta sa kanyang pagsasaka ang bawat tulong na nakukuha niya sa Tamco, ngunit kalaunay napunta na rin ito sa pagpapatayo ng sarili nilang bahay. Hanggang na kadag ito'y,
Ang damot kaya ko nga improve manan pagyanan na inauna nga anak ko talagang nga makibabalay kanya lalaki so inmutangak manan inmutangak kada ito'y manan na udi di housing loan kasla isot pag tinulungan min ata kapag manin idediti ay sumit lang ang kitaan na at sweldo. Ang kanyang mga karanasan sa buhay ang humamon sa kanya upang patuloy na pag-aralin ang kanyang dalawang anak na ngayon parehong nakapagtapos ng kolehiyo. Yamanin ata, kadala tanga ko pagbulutan, gapo itamat nga ko. Natungpal mo dun kaya po. Nagsimula siya bilang isang ama sa kanyang 3 anak. Ngayon, si Captain Hilary Sumbad na rin ang ama ng isang barangay dito sa ating bayan. Nung nagsisimula pa lamang ako, ang tamo ko, lolo ko, yun din ang ginagamit kong nangungutang dyan sa tampo nung una. Hanggang sa ako ay magmembro sa tampo rin. So parang yung lolo niyo pa yung nag-introduce sa inyo sa Tamko? Oo, yung lolo ko at saka tatay. Kasi yung tatay ko rin naging presidente sa Pidlisan Organization. Pangunahing layunin niya lamang noon ang pagsasaka, ngunit kalaunay nagsimula na rin siyang humingi ng tulong sa Tamko na siya namang ipinambili niya ng ilang truck upang kanyang magamit sa pagkukwari. Yung mga ibang loan ko sa Tamko, equipment lahat ang pinagbilhan. Noong una truck, loader, tapos truck ulit. Dagdag pa rito, meron ding kontribusyon ang Tamko sa pagpapaayos nila sa kanilang bahay. Malaki naman ang naitulong ng investment sa amin, lalo na sa ating mga pamilya, kasi ito ang nagbibigay ng asset sa atin. Hindi naman ikinakaila ni Heriberto Barilla na Tamko ang siyang tumulong sa kanya upang mabigyan niya ng hindi lang simple, kundi isang malaking bahay ang kanyang 2 anak. Gusto ko makamit yung pangarap ng mga anak ko na magkaroon din ng medyo malaki o maluwang na bahay para hindi raw kulungan ng ibon. Kaya nag-pulse ako. Nung nakapaghiram ako ng panimula, iyon ang problema. Nasimulan, natitinga, naiwan ng pang-finishing. Bakit ngayon ko lang naisip na nandito na pala itong Tamko? Okay. Kaya right there and then, pumunta ako sa Tamko at wala naman sila kundi yung hinihingi kong pabor, ibinigay naman kaagad. Ang bahay na kanyang ipinundar ay galing sa kanyang dugot pawis na siya namang sinuportahan ng Tamko noong nagkulang na ang nakalaang pera para rito. Ang pag-uutang ay hindi naman nakakahiya, hindi naman masama. Dahil hindi naman tayo lahat ay marangya o meron. Buti nga may mga nagpapautang tulad ng mga puo. Pero ang dapat nilang alalahanin, yung inutang nila ay hindi pera ng puo, kundi yan ay pera ng mga membro. Kaya kailangan kung meron sila, magkaloob sila, ibalik para may magamit naman yung iba. Ngayon, kasalukuyan pang tinatapos ang kanyang bahay. Aniya, kapag ito'y tapos na, maaari nang dumiretso dito ang kanilang mga kamag-anak sa tuwing sila'y magbabakasyon. Ang pagsusumikap ay siyang daan para matupad kung ano man ang pangarap ng isang tao. Tamko, I'm so proud to be one of your members. Sa tinagal-tagal na ng panahon na ngayon, mula nung nagsimula kang sa ngayon, ang dami mo nang natulungan. Ang dami mo nang naibigay na karangyaan sa komunidad. So, Tamko, happy 50th anniversary. Happy 50th founding anniversary, Tabuk Multipurpose Cooperative. Happy golden anniversary sa lahat ng Tamko member. Happy 50th anniversary ti Tamko agpulpulong kayo kuma. Happy 50th founding anniversary, Tamko. Ang kwento ng bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang kahulugan na sana'y kapulutan natin ng aral. Lahat tayo'y dumaranas at dadanas pa ng hamon sa buhay, kaya naman sana'y huwag tayong matakot na ito'y harapin at ituloy pa rin ang laban. Anumang layunin ang meron tayo upang makamit ang ating mga pangarap at mithiin sa buhay, mahalagang pasalamatan kung sino at ano ang tumulong sa atin noong tayo'y nagsisimula pa lamang.
Ngayong ika-50 anibersaryo ng Tabuk Multipurpose Cooperative, sabay-sabay nating ipagmalaki na tayo ay patuloy pa rin sa paglago. Ako si Carmel Alcanzarin, TAMCO, miyembro ako. Every great story begins with one simple step, and yours starts here with TAMCO. Here's how you can start your journey today. Step 1. Open an account. Visit any TAMCO branch and open your savings or time deposit account. Begin with a $6,450 deposit, which includes your initial deposit and registration fee. Step 2. Submit your requirements. Fill out your membership form and submit the needed documents. Your valid ID, 2 ID photos, proof of address, and TIN number. Step 3. Screening and evaluation. Our membership committee will review your application carefully. If qualified, you'll be invited to attend the pre-membership education seminar. If not, your application will be denied. Step 4. Attend the pre-membership education seminar or PMES. Step 5. Board approval. After completing PMES, your membership will be endorsed to the Board of Directors for approval. Once approved, you may proceed to pay the required fees. If not, you may reapply. Step 6. Pay the required fees. The applicant shall pay the required share capital, membership fee, and other required fees within 6 months from the date of approval of his or her membership. Otherwise, he or she shall repeat step numbers 1 to 5. Complete your membership by paying your 5,000 share capital and other fees which cover your membership ID, ATM, DPK, and passbook. For regular membership, there is no age limit. Everyone is welcome to join. Step 7. Congratulations. You are now a proud TAMCO member. Join us today and be part of a cooperative built on trust, service, and shared success. Pagod ka na ba sa mahabang pila para magbayad ng bills? Good news ka, TAMCO! Hindi mo na kailangang pumila dahil pwede mo nang bayaran ang iyong TAMCO bills anytime, anywhere gamit ang Palawan Pay app. Skip the hassle, skip the line! Ganito lang kadali. Mag-login sa iyong Palawan Pay app at piliin ang bills payment. Hanapin ang dealer. Tabuk Multipurpose Cooperative. Ilagay ang iyong account details gaya ng TAMCO account number, TAMCO account name, phone number, piliin ang type of payment. Pwede mong piliin kung magbabayad ka ng iyong loan, regular loan, salary loan, housing loan, o car loan, o mag-deposit sa iyong savings, time deposit, share capital, o mortuary account. Ilagay ang amount na babayaran. I-check ang impormasyon, i-confirm, at ilagay ang iyong MPIN. Hintayin lang ang confirmation. Kapag successful na ang payment, magpa-update ng iyong passbook anytime sa alinmang TAMCO branch na malapit sa iyo. Ganun lang kadali. Walang pila, walang hassle. Sa Tabuk Multipurpose Cooperative, mas pinapadali ang serbisyo para sa iyo. TAMCO. We care. We grow together. Download na ang Palawan Pay at magbayad anytime, anywhere. Built on trust, driven by care, discover comfort the TAMCO way. Welcome to TAMCO Inn, your home away from home. Whether you're traveling for business, bonding with family, or simply taking a well-deserved break, TAMCO Inn offers the perfect space to relax, recharge, and feel at ease. Enjoy not only comfortable accommodations and friendly service, but also the convenience of an in-house restaurant, reliable Wi-Fi connection, an ATM machine for your everyday needs, and a conference room ideal for meetings, trainings, and small events. Plus, we're just 5 minutes away from town, giving you easy access while still enjoying a peaceful atmosphere. Experience comfort, convenience, and value all in one place. TAMCO Inn. Comfort you can trust, hospitality you can feel. Book your stay today.
where your happy ride begins. Fuel up with confidence. Tigas offers clean, reliable fuel that keeps your engine running smoothly. As a cooperative-owned gas station, we are offering you the best value on the road. As a member, you'll enjoy the benefits of patronage refunds. A portion of your purchases comes back to you, making your happy trip even more happier. Support your local co-op and experience the Tamco difference. Tamco Gas Station, fueling your journey, fueling your savings. From Monday to Saturday from 6 a.m. to 7 p.m. and Sunday from 7 a.m. to 3 p.m. Tamco Gas Station is located at Provincial Road, Magsaysay, Tabuk City, Kalinga. Where your happy ride begins. Ready to charge up your ride and your vibe? Good news! Your EV's new favorite hangout is here. Tamco, in partnership with Solarius Electric Vehicle Charging Network, brings you fast, easy, and super convenient EV charging right at Tamco Building, Apis, Tabuk City. Just plug in, tap your phone, and boom, powering up has never been this fun. How to avail? 1. Download the Solarius app. 2. Sign up and log in. 3. Find Tamco charging station. 4. Scan the QR code on the charging station. 5. Select your payment method, debit or credit card, or prepaid via GCash or PayMaya. 6. Click Start Charging. 7. Connect the charging gun to your EV. 8. Receive charging updates and your receipt on your phone. Download the Solarius app today and start your electric adventure. Power your drive, grow your journey. At Tamco, we care for every mile and grow with you every step of the way. Here in our town, we gather as one. Tamco is where a personal match. our journeys begun. It is a profound expression of the trust and confidence that is in your leadership, integrity, and vision. As you step in this vital role, you are now the primary stewards of our members' hard-earned investments and shared aspirations. The cooperative movement is built on the foundation of solidarity, self-help, and democratic control. So as we grow in assets, membership, and areas of operations, more risks and problems are also becoming greater and greater. Kailangan trabaho. Sa tagyaman tayo, ganyan naging partido. Naging best of the best. Sa tadyang sa Tamco niya, we have retired Tamco officers, Tamco employees, and retired supervisors and others. Nag-adapt ito. Retired secretary, city secretary, and many others. Nag-adapt na dito yung young uping na kaya maganda niya matitadwa ka na tayo. On your marks, stretch your arms, make a fist, thumbs up, lift your shoulders.
as we grow together. Teacher Karen B. Amoyen of Balong Central School. I'm one of the implementer of Aflatun in our school. Itutulong nito sa ating mga mag-aaral. Sila ay natuto mag-save ng kanilang mga baon. Everyday po sila nagsisave, kahit piso man yan. In-explain namin sa mga bata na balang araw, magagamit nila ito, lalo na sa kanilang paglaki, especially in attending their college education. At yung mga parents din po, natuturuan namin sila na hikayatin na i-membro ang kanilang mga anak dito sa ating Aflatun. Binibigyan namin sila ng pagkakataon para mag-isip, para makapag-ipon din sila ng kahit konti-unti. At sa pagdating ng panahon, kapag mayroon silang sinuksok, may madudurokot po. And happy graduation and happy Global Money Week. And I am Mark Galvin C. Batong. Siyakat may isang best saver de Balong Central School. Let us say for the future. Siya ni MJ Natalia D. Martinez. May isang best saver di Aflatun. Agitutod na di Aflatun. Manipod, jalawans ko, di anal daw. Agitutod padang ubing, awisan kayo nga gornong para iti masakbayan. Happy graduation! I'm Jacqueline Alalikod, an Aflatun implementer here in Balong Central School. Being the partner, thank you for being the partner in molding our learners here in terms of financial literacy. And practicing savings at early age is very important. It is very beneficial to them. Through those journey, they now become skilled in preparation for the future. Happy graduation and happy Global Money Week. Shaq Precious Nieves ay sanang napag-saver. Kaya't na ito'y parang natayo ng ubing. Susunod tayo nga agulo. Para di masakbayan tayo. Isong majipan at ubing, agurnong tayo. Happy graduation na tayo amin. Siya ni Charles nga sayon may isang parent iti Aflatun Savings Program nga under iti Tamco Laboratory Cooperative. So talon iti anak ko adati account ijay. So it's good nga adati program nga kaswito ko tamno masurwan iti ubing ag save para mo lang iti future da. But I hope nga maawis kayo amin na dumapay nga parents tapno i-advisement encourage sayo iti ubing tayo nga ag-save para iti future. Thank you. Nelda Silbuan of Kasigayan, Tabuk City, but presently teaching at Tabuk City Central School. I am one of the teachers who are implementing Aflatun for Tabuk multipurpose
for the children. Since this started when I was still in Kasigayan, I implemented already, and I carried here in Tabuk City Central School. At present, I encourage my children or my pupils to join this cooperative so that they learn how to save money while they are still young. Even they have only 20 pesos, they save 5 or 10 pesos for their savings account every day. So every Friday, they will come and collect. That's why our children now, every time they come to school, they give me 5 pesos so that they will not spend for their snack, so that they have something to save every day. And that's all. Thank you very much. Lubo Elementary School in Tanudan was greatly affected by Typhoon Uwan, leaving kinder to grade 6 learners without proper classrooms. Today, classes are conducted in the houses of residents and even in parts of their church. In support of the school and its community, Tabuk Multipurpose Cooperative, through its laboratory cooperative, donated 8 steel racks to assist each classroom in their current setup. With a heart to serve, TAMCO continues to support the community and looks forward to building a lasting partnership with the school. Together, we care and grow as one community, bringing hope, support, and a better future for every learner. Iti amin, kaya't mi man nga kablaawan, iti naimbag ka na bendisyonan nga aldaw, digiti amin, nga agdangdangag, iti radio, ka nagbuybuya, iti Facebook Live, iti 92.1, Gimpong FM Radio. Kastamot ka digiti amin nga TAMCO members, iti Tabuk Branch, Rizal, Pinokpok, Quezon, Lubuagan, Apayao, Santiago Branch. Kastamot dagiti members tayo dita Mountain Province and Baguio City. Good morning to each and everyone. Today is the second episode of TAMCO Hour. Katawisan mi da kayo amin ngagdengeg every Saturday 11 to 11:30 in the morning para kadagiti important updates and announcements iti kooperatiba tayo. Yes, Ma'am Rose. Kat ti maikadwa nga episode iti TAMCO Hour para iti taon 2026. Kat maysa daytoy a programa nga mangyeg iti napatag nga impormasyon, edukasyon ken serbisyo para iti amin ang miyembro iti kooperatiba. By the way, my name is Mercy Lumangay Advincula. Kaduan da kami garud tapno pag-istoryaan iti maysa a napatag nga topic, lalo na kadagiti members tayo nga kayat na nga agserbi ti kooperatiba, isu iti rules and guidelines for aspiring candidates for TAMCO officership. Daytoy kat para kadagiti amin nga members nga mangpanpanunod nga ag-file iti Certificate of Candidacy para iti sumaruno nga eleksyon iti TAMCO 2026 General Assembly. That's right, Ma'am Mercy. We will be talking about the rules, the vacant positions, the requirements, and the important guidelines that every aspiring officer must know and understand before running for office. And Ma'am Mercy, what are these details nga rod? Yes, Ma'am Rose. So, dagitoy, unaan tayo iti vacant positions, anya. So, dagitoy iti vacant positions, ada iti innem para iti Board of Directors, upat para iti Audit Committee, 1 for the Election Committee, 9 para kaditi, or 4 kadagiti Audit Committee, adamot lang iti 11 for the Membership Committee, and 9 for the EDCOM, and 6 for our CRECOM or Credit Committee. Or for the EDCOM, haan gayam sa audit, for the audit, upat, tapos iti
Education Committee 9 apo daytaan niya. Kat iti requirements to be submitted kat number 1, iti accomplished certificate of candidacy duly notarized. Number 2 is the TAMCO management clearance. Dahito nga clearance form kat maalamot lang ijay opisina tayo, kat kasapulan nga ipapirma tayo kadagiti signatories ijay. Number 3 is the certificate of attendance on membership education seminar or MES, or TAMCO is sponsored during the calendar year prior to the 2026 General Assembly. And number 4 is the certificate of training on financial management, fundamentals of cooperatives, and cooperative management and good governance. This is for TAMCO old officers only, or old TAMCO officers laang. So number 5 is the PDS, or the personal data sheet, for all applicants aspiring for board of directors and other committees. So as to PDS, available mo lang iso na ijay office, kadwa na nga maitid kanyayo, jay management clearance and the COC. Thank you so much, tinalawag unay nga information, mom. Kat mapantayo garod mat kadigiti qualification iti maysa nga aspiring candidate. Anya kadigiti qualifications ti maysa nga agnayangay nga TAMCO Board of Directors kan committee members, ma'am. Yes, for the qualification of candidates, number 1 is a regular member who has time and willingness to serve the cooperative. Number 2 is a regular member of the cooperative for at least 3 years prior to the filing of candidacy. Number 3 is a member of good standing with no delinquent loans or accounts to other cooperatives, including the spouse, at the end of the calendar year, until December 31, 2025, prior to the annual General Assembly or election. Number 4, had attended the 2025 Cluster General Assembly. And number 5, had attended MES, or Membership Education Seminar, or TAMCO-sponsored training during the 2025 calendar year prior to the 2026 General Assembly. Number 6 is also a member should have attend training on financial management, fundamentals of cooperatives and cooperative management, and good governance. So this is for old TAMCO members only. And number 7, attended in any mandated cooperative activities like anniversary of TAMCO, co-op planning, or tree planting, or among others. For current committee officers and members of the board of directors. Number 8, must be an actual resident within the area of TAMCO operation for at least 1 year. Number 9, member must be honest and with deep sense of responsibility. So, no adati qualifications tayo, adamot ti disqualifications of candidates. So, number 1, disqualification kat not an employee or officer of other cooperatives within the area of TAMCO's operation. Number 2, not holding any elective position in the local government. Number 3, not an employee of any government agency tasked with the promotion of the cooperatives. Number 4, no conflicting interest with business or policies and principles of TAMCO. Number 5, one who is not adjudged of gross misconduct in the performance of his duties, gross negligence, or found culpable in any administrative suits involving said offenses. Number 6, not facing as respondents of defendant in a civil, criminal, or administrative suit, financial and or property accountability. Number 7, not related within the third degree of consanguinity and affinity to any candidate for the position of board of directors and members of the different committees, or to any sitting or incumbent members of the board of directors and the different committees as well. Or as well as to any employees occupying key positions having salary grade 18 and above.
So number 8, those TAMCO members who did not finish their specified term or tenure of service without any written and valid reasons. And number 9, members not in good standing and as a co-maker of delinquent borrower. So also, there are additional qualifications for supervisory committee like the audit committee. So number 1, an accounting graduate, preferably a certified public accountant with experience in auditing work, and who is familiar with accounting systems and activities of the cooperatives. And number 2, same as qualifications and disqualifications for board of directors, election committee, credit committee, education committee, and membership committee. So dagiti Ma'am Rose, dagiti qualifications and disqualifications of candidates. Thank you, Ma'am Mercy, for that information. It will serve as a checklist to our aspiring candidates. So the details on when and where to file your certificate of candidacy is the start of the filing kat nagrugi di January 5 kat ag-end tata, Ma'am Mercy. Yes. January 17, 2026 and it is until 12 noon na lang. So ang filing doon sa main office located at Apas, Tabuk City, Kalinga. So, at the jay ni Ma'am nga nati, ngay nga agururay, kadigiti ihabol tayo ngay nga COCs. So, yes. So, DJ, ulitek jain baga ni Ma'am Rose, dagijay kayat na nga ag-file iti candidacies, ingana 12 noon tayo laang anya. So, timaminsan pa'y nga daras, awisan mi dagiti qualified members of TAMCO to file their candidacy, tapno agmay-may sa tayo nga mangisayang kat itinapintas, kan nasaya at nga kooperatiba tayo, gapu tati kooperatiba, saan laang nga posisyon ti pagsapulan, no diket panagserbi iti miyembro, panang salimot-mot iti tiwala, kan panang ipatag iti pagimbagan iti amin. Kat daytoy nga guidelines kat may saa pa nang ipakita no kasano iti nalaing, nalintag, kanapno iti integridad apan nagserbi dagiti officers tayo ti kooperatiba tayo. So laglagi pan tayo ti kinapig sa titamko kat agtaod iti nalaing apan nagpili tayo iti napno apan nagserbi. So also, as our cooperative continues to grow and expand, we're committed to nurturing our members and community to strengthen our team and serve our expanding membership. So ni Ma'am Rose, dati good news para kada tayo amin or para kadagiti or nang runa para kadagiti job seekers tayo. Anya ba dagiti nga good news, Ma'am Rose? Yes, ma'am. We are excited to inform dagiti agbirbirok iti trabaho nga ni TAMCO kat agbirbirok iti maysa nga account officer clerk nga mai-detail iti head office. So, dati dagiti qualifications, a graduate of any 4-year course, preferably a Bachelor of Business Administration graduate, can with at least 2 years in clerical job, and also he or she is proficient in Microsoft Excel. Also, a customer-oriented and capable of building rapport with members. And finally, must be a TAMCO member. Kaya dapat iti maysa nga open nga position. Katiso dayto iti duwa nga account officer collector nga mai-detail mo tlaang dito Tabuk branch. So, dito iti qualifications, masapol nga graduate of any 4-year course, preferably with experience as a collecting agent, must have a driver's license, must be a TAMCO member, and a computer literate. So, dagitoy nga kayat na ag-apply kat i-submit da dagiti letter of intent da together with updated resume with the recent 2x2 picture, a photocopy of transcript of records and diploma, photocopy of certificates of participation to trainings and seminars, photocopy of certificate of employment if any, photocopy of driver's license, photocopy of barangay police, and NBI clearances. So, dito application letter nga mai-attach kat i-address kini Sir Jeronimo S. Sacramento Jr. nga isu ti TAMCO Chief Executive Officer. So, dagiti ti deadline of submission kat untun January 30, 2026. Yes. So,
Interested applicants may submit their application to any TAMCO office. Don't miss this chance to be part of a winning team that values innovation, collaboration, and continuous learning. Join us at TAMCO and let's create a brighter future together. Yes, join us in TAMCO. Thank you very much, Ma'am Rose. So, dagijay apo, dagiti agdama nga hiring tayo, iti TAMCO, kat in case nga adaman ti questions tayo or dati clarifications tayo regarding those, mabalin tayo latang tumawag iti cellphone number iti TAMCO or ag-message iti Facebook page ni TAMCO. So, iti contact number iti TAMCO kat 0977-849-4396 kan iti Facebook page tayo. So iti Tabuk Multipurpose Cooperative. So ijay kayo laang nga ag-message anya no adda pay ti dadto mga inquiries tayo or mapan kayo laang directly ijay office tayo ijay Apas, TAMCO Building Apas, Tabuk City, Kalinga. So moving forward mapan tayo garod iti dadto mapay nga updates or management updates. So mapan tayo itoy mortuary anya. So para kadagiti amin nga members tayo iti daytoy nga programa for the year 2025 or as of December 31, 2025 adan iti number of deaths tayo nga 702 kat iti individual contribution na daytoy kat 6,309 and 45 cents. Ti update as of today matlaang. So as of January 17, 2026, adan matlaang iti 35 nga casualties tayo or number of deaths tayo kat adan matlaang iti mabayadan tayo nga 329.96. So we encourage our mortuary members nga umayda ag-update ijay office anya. So also kadagijay matlang members tayo iti daytoy nga programa iti mortuary aid program nga adda iti deficit na nga 7,000 and above nga naikanan or naka-receive iti final notice anya kat adda tinaikabil gamin ijay notice nga you have to settle or kisayan dagiti mortuary obligations you within 15 days upon receiving the notice. Gamin nuhan kayo nga mapan ag-update kat masuspend dagiti accounts you. Ibig sabihin no kas pagaribagan man nga adda iti napasamak kanyayo kat awan iti maala tayo nga benefit anya kastamat iti loans tayo no haan tayo nga ma-settle within 60 days after the past due date. Kat jay pang 61 days kat adda tinapasamak matlaang kanya tayo awan matlaang iti maawat iti mapamilya nga napanawan tayo iti mortuary benefits you. So we highly encourage our members nga umay kayo agbisita ijay office tayo ijay Apas tapno i-update you dagiti accounts and passbooks you. Ma'am Rose? Kat dayjay garod iti updates ti management. Nalpas garod manan iti oras tayo kat before we say goodbye to our listeners and viewers, baka dapat iti dadu mga announcement, ma'am. Awan maten, ma'am. Dagiti agpa shout out. Yes, shout out man kadagiti empleyado iti TAMCO, iti Tabuk branch kanti amin nga branches na kastamat dagiti listeners and viewers tayo tata. Hello, good morning. Padaanan tayo garod iti TAMCO hour iti sumaro no Sabado 11 to 11:30 in the morning. Kat nagbirbiro kayo iti co-op nga nalaka nga masitgan, kun co-op nga mapagsanggiran, TAMCO ti papanan. So once again, my name is Mercy Advincula. And my name is Rosemary Pamilagas. On behalf of TAMCO, na imbag nga aldaw tayo amin. Thank you. Nga anunsyo, iti kooperatiba tayo. Katsakbay iti amin, kayat miman nga kablaawan, iti nabara kan nagasat nga aldaw, dagiti amin nga agdengdengeg iti radio, iti agbuybuya iti Facebook Live, iti 92.1 Gimpong FM Radio. Kastamat dagiti amin nga TAMCO members, iti Tabuk Branch, Rizal, Pinukpok, Quezon, Lubuagan, Apayao, kan Santiago Branch. Kastamat dagiti members tayo iti Mountain Province and Baguio City. Naimbag nga aldaw kanya tayo amin. So today is the third
episode of Tamko Hour. Kat awisan mi da kayo nga agdengeg every Saturday 11 to 11:30 in the morning para kadagiti important updates and announcements ti kooperatiba tayo. Yes, Ma'am Mercy, iti may katlong nga episode iti Tamko Hour para iti 2026. Kun may sa daytoy nga programa nga mangyag iti napatag nga impormasyon, edukasyon ken serbisyo para iti amin nga miyembro ti kooperatiba. By the way, I am Rosemary Pamilagas, ket kadwa tayo ti programa itangal daw ni Ma'am Pauline May Marcos, isu iti membership officer tayo. Kaduan da kami garod tapno pag-iistoryaan tinaduma-duma nga updates magapo iti management. Unaan tayo garod iti General Assembly. The first schedule for the 2026 Tamko Cluster General Assembly will be on February 28, 2026. The final schedule and venue of the other clusters will be announced next episode or will be posted on our official Tamko Facebook page. Tamadama pay laeng iti BOD meeting tattaket isu iti maysa nga matakal ken maaprubaran because we want to make sure that the conduct of the upcoming GA tayo ket smooth ken awan iti problema na. Kat kadagiti agdamdamag no sino bati mabalin nga attend iti General Assembly, iso dagiti regular members before December 31, 2025 and members who turned 18 years old with the year 2025. Ken anya ba dagiti alaan tayo no mapantayo ag-attend iti General Assembly? Alaan tayo lang iti passbook or iti Tamko ID tayo. Yes, thank you Ma'am Rose for the updates and information for the upcoming General Assembly. Ulitan mi, iti alaan tayo or han tayo nga liplipatan iti passbook wenno ID tayo ta isu ti kang runaan para iti registration tayo for General Assembly anya. So mapantayo garud iti membership and we have here our membership officer with us, Ma'am Pauline Marcos. Ma'am Pauline, anya ka didagiti process tapno agbalin iti maysang aspiring applicant to be a Tamko member kan mano iti mabayadan no kayat nga ag regular or ag mortuary member. Yes, na imbag nga agsapa kada tayo amin kakailian ket before kuman nga ibagano kasano iti ag miyembro, kaya kuman pa nga ibagano manon ba iti miyembro iti Tamko anya. So iti regular members iti Tabuk Multipurpose Cooperative as of December 31, 2025 ket addan iti 54,832. Ket daytoy nga 54,832 adalaeng iti 38,460 apo nga nag-member iti mortuary aid program. Tada iti garod nga mortuary aid program ni Tamko ket optional inya, mabalin nga ag-member, mabalin mo't nga saan. Ket kasano ba iti ag-member iti Tamko? Nalakalaeng kakabsat. Umuna ti amin masapol nga ag-open tayo iti savings wenno time deposit iti kooperatiba. Ket manungay iti inka i-deposit no inka ag-savings. No, kahit mo ti ag-member, masapul nga ada ti 6,200 pesos mo nga savings or time deposit. Ket adamot ti mabayadan nga 250 pesos. Isumot iti mapanan na jay registration fee ken di passbook para iti savings or time deposit. Ket ti total na di jay 6,450 pesos. So, DJ nga gatad kat umanayon nga pagmiyembrong iti Tamko. Tapno agbalin ka nga regular memberon. Kat anya nga dagiti itugot mo no umay ka agmiyembro. So, itugot mo garod iti valid ID. Any valid ID. Kan jay 2x2 ID picture. Nga recent inya. Kan masapult mo't lang iti tax identification number or JTIN nga maggapo iti BIR. Kan no kaya yo ti mga laapo ti barangay certification nga da kayo ket resident ijay ayan nyo ket mangitugot kayo matlaeng tapno nadardaras iti proseso iti membership yu. Kano kasjay no malpasan nga maisubmitar dagiti nga requirements ken nakapag-deposit kan iti 6,200 mabalin na kan nga ipa-BI wenno background investigation iti membership committee ni Tamko nya. Kano ibagada nga qualified kayo nga ag-member iti Tamko, ibaon da kayo moten nga ag-attendar iti pre-membership
education seminar wenno PMES. Kat no pimasa kayo iti PMES, mabalinan nga may pa-approve iti naganyo iti during the BOD meeting. Kat no sigurado na nga approvean da daytay niya, no ma-approvean ng ti board tinaganyo, mabalinton moten nga ag share capital wenno ag memberan. Kat anyangay iti mabayadan no ag member. Di 6,200 nga in kayo in savings, mabalin mo't lang nga usarin nyo nga pag-member di jay. 5,000 ti mapan ije share capital, iso ti kababaan apo nga share capital ni Tamkutatta. 5,000 laeng ket magbalin kan nga regular member. Ket adamat dagiti daddu mga mabayadan, di passbook para iti share capital nga 50 pesos. At dati ID card tayo para iti regular membership nga 100 pesos. Membership fee nga 200 pesos. Ken dijay damayang pangkalusugan nga 650. Daytoy nga damayang pangkalusugan ket mausar para iti medical, iti miyembro, hospitalization or no 70 years old titawan mo mabalin oray no outpatient ka. O no nagpa-check up ka mabalin daytoy. Daytoy nga programa ni Tamko nga DP ket mandatory niya kailangan am amin nga agmiyembro ket agmiyembro mo't lang iti damayang pangkalusugan. Isugarod ti amin nga ited mo nagmiyembro ka ket 6,200 pesos. Ket no kasanungay no kayat momot iti makimiyembro iti mortuary aid program ni Tamko wenno DJ death aid niya. No titawon tayo ket 64 years old agpababa, masapol nga adda ti share capital mo nga 25,000. Iso nga no adaan ti 5,000 nga share capital mo tatta, mabalin nga na yun ng DJ iti 20 wenno inutom. Tano adda ti 25,000 mo nga share capital, mabalin ka moten nga agipondo ti mortuary nga 5,000. No mo titawon mo 65 ingga na 70 years old, tawon kamiyembroan nagpatingga tayon iti 70 years old no agmiyembro iti Tamko. Nag-cut off tayon iti mortuary membership ti 70 years old ngem iti panagmiyembro iti Tamko ket awan latta iti age limit na. Iso nga oray no mano ti tawon mo no kayam ti agmiyembro ket mabalin latta apo. Ngem daytoy 65 to 70 years old nga mortuary membership, masapol nga dati 40,000 nga share capital yu apo. Ket no adan ti 40,000 nga share capital mabalin kan nga agipondo ag member ti mortuary, agipondo kamutten iti 5,000 pesos. So nga no kayat mo ti ag member nga dagos ti mortuary no 65 years old to 70 ti ited mo total of 46,450 pesos. No 64 years old and below, ti total nga ited mo ket 31,450 pesos. Nagitoy garod iti proseso iti panagmiyembro iti Tamko ket awisan kayo nga taga Cordillera ken Region 2 nga makimembro kayo moten ta mayat mo't iti makimembro ti co-op ta adu mo't dagiti tulong nga maawat tayo. Ket dagiti garod iti membership process ken updates ket itultuloy ko man nga i-update da kayo kamiyembroan iti mortuary nya. Manon ba iti natay nga member iti mortuary. Ket for the year 2025 para kadagiti hanpay nga nangnged hanpay nga nakapag-update apo iti account da adda iti sumina nga kadwa tayo nga member iti mortuary. Last year 2025, 702 apo iti sumina ket adamo tinaorno nga contribution tayo nga 6,309.45 pesos. Numadlaw yu daytoy kaadda ti butal na tagamin adda dagijay natay apo nga prorated iti benefit na. Ket kahit nasa dagijay prorated handa nga nalpas je prorated period nga 3 years, when no 5 years, depende nung kaano da nga nagmiyembro. Ket adamanen apo ti sumina nga miyembro tatta nga January as of today, January 24, 2026, adda iti suminan nga miyembro iti mortuary aid program nga 53. Iti na i-contribute tayo mo't kadagito nga 53 ket 473.15 pesos.
Ket kadagijay membro iti mortuary aid program nga ada iti deficit na nga 7,000 agpangato ket naikan or naka-receive iti final notice ket iti naikabil nga notice ijay ket you have to settle or kisayan tayo dagiti mortuary obligations within 15 days upon receiving the notice. Gaminuhaan kayo nga napanag-update wenno ket masuspindi di account yu iti mortuary ket nasaon di jay kas pangarigan nga ada napasamak kenyayo ke awan iti maala iti family yu iti mortuary tagamino non suspindi ket nasaon di jay agsardeng di mortuary nga membership yu in the meantime habang han kayo nga nakasettle. Ket kastamat iti loans nuhan tayo nga nakapag-settle within 60 days after past due date ket jay pang 61 day ket adamit lang napasamak kanya tayo haanmit lang maawat iti pamilya nga napanawan iti daytoy nga benefit iti mortuary. Isu nga kitaan tayo nga nalaing tahan nga umabot iti kastoy nga delinquent wenno past due iti accounts tayo inya. Isu nga we encourage dagiti miyembro tayo nga umay agbisita iti kaisaggan nga opisina wenno iti main office tayo located at Apas, Tabuk City tapno mai-update dagiti nga accounts ken passbook tayo launay. Agyaman garod Ma'am Mercy. Thank you so much. Thank you very much Ma'am Pauline iti nalawag nga update mo't laeng regarding our membership and also our mortuary aid program anya ket kas nabanggit ni Ma'am Pauline tatay kadagijay kayat nga ag members pagbayadan tayo ba or papanan tayo ba. So iti tamko to cater the needs of our growing members, we established field offices or collection or satellite offices to the different areas of our branch offices. Ket ditoy Tabuk branch adan iti innem anya indem nga satellite or collection or field office tayo. So iti maysa or iti kaunaan nga satellite office tayo ket ijay Bulanao. So the address is located at Diocesan Building, Bulanao, Tabuk City. Ket iti operation tayo ijay from Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. Kat adamot laang iti field office tayo ijay Agbanawag, ijay Barangay Hall, Agbanawag, Tabuk City. Kat iti operation tayo ijay every Thursday of the week from 9 a.m. to 3 p.m. Adamot laang ijay Paracelis field office tayo. So ijay Barangay Hall, Poblacion, Paracelis, Tabuk City. Kat every first Tuesday of the week from 9 a.m. to 12 noon. Kastamot ijay third floor LGU Paracelis Building every first Tuesday of the week matlang from 1 p.m. to 3 p.m. Kastamot nga ada iti field office tayo ijay Bulo. So ijay matlaang Barangay Hall Bulo, Tabuk City every second and fourth Wednesday of the month from 9 a.m. to 3 p.m. Kastamot nga ada iti collection office tayo ijay Dagupan, ijay dati nga building tayo or Jatamco Old Building, ijay Padre Borgus Street, Dagupan Centro from Monday to Friday 8 a.m. to 3 p.m. and also our satellite office in Baguio City. So the regular transactions tayo ijay kat every second and third week of the month from 8 a.m. to 4 p.m. Kat iti PMES tayo or ti pre-membership education seminar ti schedule ijay kat every second Saturday of the month from 8 a.m. to 12 noon. So this coming February, iti schedule tayo ijay kat no February 9 to 21, 2026. Kat iti schedule iti PMES tayo kat no February 14. So dagijay awan kano ti ka-date na anya nga kayat na nga agmembro mapanlata ijay Baguio Satellite Office tayo taka-date yun ni Ma'am Pauline ijay. So schedule na ijay no February 14. So next kat iti Rizal Liwan branch office tayo. Iti lokasyon iti branch office tayo ijay Liwan kat ijay Liwan West, Rizal, Kalinga.
So 8 a.m. to 5 p.m. mat lang iti transaction tayo ijay. So ni Liwan branch adan iti talo nga field offices na. So iti first field office na ket ijay Tuguegarao. So ti lokasyon da ijay Tuguegarao ket ijay Patawi Street, Ugak Norte, Tuguegarao City. Ijay residence ni Sir Noel Pascua. Every last Wednesday of the month from 9:30 a.m. to 12 noon. Kastamot nga adati field office tayo ijay Bicok. So ijay tayo Barangay Hall, Bicok, Tuaw East, Cagayan. Every last Thursday of the month from 9 a.m. to 12 noon. And ijay Solana Field Office. Iti lokasyon na daytoy ket ijay Lanig, Solana, Cagayan. Ijay residence ni Ma'am Gina Danang. Every last Thursday of the month from 1 p.m. to 4 p.m. Ijay Apayaw branch tayo or Conner branch ket adan iti duwa nga field offices na. Ngem kadagiti agdamdamag no anya ti location tayo ijay Apayaw or anya ti location ti branch office tayo ijay Apayaw, ijay Apo Purok Sais, Malama Conner, Apayaw. Ti transaction tayo metlang ijay ket from 8 a.m. to 5 p.m. Kat ijay field office tayo met ijay Luna, Apayaw, ijay San Isidro, Luna, Apayaw, in front of PSA, Dole and DOH anya. So every first and third week of the month from Monday to Wednesday. Ijay met Bulwan, Apayaw, ijay tayo Barangay Hall, Bulwan. So ti transaction tayo ijay every third and fourth Saturday of the month from 8 a.m. to 11 a.m. So next kat ijay Pinokpok branch tayo. So ti Pinokpok branch kat iti lokasyon na ijay kat jay Junction, Pinokpok, Kalinga. Kat adan iti duwa nga field offices tayo anya ti Pinokpok. So ijay Tuaw Field Office located at Purok 1, Mungo, Tuaw, Cagayan. Iti transaction tayo kat from Monday to Wednesday 9:30 a.m. Kastamot ijay Balbalan Field Office, ijay Kadamayan, Poblasyon, Balbalan, near Market ko na ito'y. Kat iti schedule tayo ijay from Thursday to Friday, 9:30 a.m. Kastamot ijay Lubwagan branch tayo, ijay Kimatan, Lubwagan. Adan iti duwang field offices tayo. First is Sagada Field Office. So, di lokasyon tayo ijay Sagada, kat ijay third floor, Sagada Community Consumers Co-op Building, Makamkamlis, Poblasyon, Sagada. So, every first and third Tuesday and Wednesday of the month, iti transaction tayo ijay. Kastamot ijay Bontoc Field Office tayo, ti lokasyon tayo ijay kat second floor, Doktora Kanungkong Building, Chakchakan Road, Ili, Bontoc, Mountain Province. Kat every first and third Thursday and Friday of the month mat iti transaction tayo ijay. Kastamot ijay Santiago branch tayo, adan iti duwa nga field offices tayo ita. So first is the Alicia Field Office. Kat na location na daytoy kat ijay Barangay Hall, Burgos, Alicia, Isabela, every second and last Thursday of the month from 8 a.m. to 2:30 p.m. Kastamot ijay barbarula ang lokat matlaang ijay Alfonso Lista, Ifugao. Kat iti Quezon branch tayo adamat laang iti duwang field offices na, namely Lepanto Field Office, ijay Barangay Hall, Lepanto, Isabela, every first Friday of the month from 8 a.m. to 2 p.m. Kastamot ijay Malig Field Office, ijay Barangay Hall, San Jose Norte 1, Malig, Isabela, every second Friday of the month from 8 a.m. to 2 p.m. So, daytoy apo kat dagijay collection offices tayo or kadagijay hanpay nga makaamuan niya. So, no adati asidag kanya yung field office tayo, collection or satellite office, mabalin kayo ijay nga mapan makitransact. Okay, thank you so much Ma'am Mercy and Ma'am Pauline. To add information pay kadagiti kayat na nga-avail iti allied services tayo, adtoy dagiti sumaganad nga hotline numbers for our allied services. So,
We have here Tamco Funeral Care. Here's the number 0918-535-1150. And to the Pai Water Refilling Station, 0927-081-0245. We also have Tamco Gas Station. So 0977-849-4396. And Tamco Inn and Training Center, 0975-545-2295. So no kaya tayo avail ka dagiti nga services, dagiti numbers nga mabalin nga i-contact tayo. So also the more we avail ngamin or we patronize dagiti nga services, kat the more patronage refund nga maururnong tayo. But Ma'am Pauline? Thank you, Ma'am Rosemary. Kat no sumaro no garod nga episode na iti Tamco Hour into no January 31, may announcement dagiti nagnagan when no sino ba dagiti nga qualified nga candidates para iti board of director nga mabotosan into no February kan ti sumaro no nga assembly tayo this year. Kan kaano ba anya ba ti final nga class 3rd schedule assembly kan anya ti venue. So nga dagitoy apo ti abangan tayo no next nga episode. Kan may pakaamumot lang nga the announcement iti Tamco Hymn winners, Tamco Hymn songwriting na iba gagamin nga iti announcement ket January 17, 2026. Ngum pakianos tayo nga orayan apo ta madama iti board meeting today tatta nga maaprubahan no sino iti nangabak iti Tamco Hymn songwriting contest. Ket dagiti garod iti abangan tayo pa January 31 Sabado mutlaeng iti pareho nga oras. Ket adapay Ma'am Rose? Sa Jagarod ma'am, ngay nga naglipas iti oras tayo, agyaman kami iti anos yung nga nagdengeg iti daytoy nga programa. Agyaman kami mat iti Gimpong 92.1 for the opportunity nga intudyo to convey the necessary information from the Tamco management to its valued members. Yes, kat padaanan tayo garod iti Tamco Hour ti sumaruno nga Sabado 11 to 11:30 in the morning. Kat no agbirbiro kayo ti co-op nga nalaka nga maasitgan kan co-op nga mapagsanggiran Tamco ti papanan. Once again, my name is Mercy Lumangay Advincula and my name is Rosemary Pamilagas. On behalf of Tamco, naimbag nga aldaw tayo amin. Iti Tamco nga mangited iti importante nga anunsyo iti kooperatiba tayo. Katsakbay iti amin kayat may man nga kablaawan iti nabara ken nagasat nga baro nga tawon dagiti amin nga agdengdengeg iti radio ken nagbuybuya iti Facebook Live iti 92.1 Gimpong FM Radio. Kastamot dagiti amin nga Tamco members iti Tabuk Branch, Rizal, Pinokpok, Quezon, Lubuagan, Apayao, Santiago Branch. Dagiti members tayo dita Mountain Province and Baguio City. Naimbag nga aldaw kada tayo amin. Kat today is the 4th episode of the Tamco Hour. Kat awisan mi mananda kayo nga agdengeg para kadagiti amin nga important updates and announcements iti kooperatiba tayo. Yes, Ma'am Rose. Kat iti may kaupat nga episode iti programa tayo nga Tamco Hour para iti year 2026. Kat may isa dayto nga programa nga mangyeg iti napatag nga impormasyon, edukasyon, konserbisyo para iti amin nga membro iti kooperatiba. By the way, my name is Mercy Lumangay Advincula. Kat kadwa tayo iti programa tatanga aldaw dagiti officers tayo from the election committee. Umuna ko ni Sir Fidencio Vallejo, iso iti nataraki kun energetic chairman of the election committee. Kan syempre iti member na nga ni Ma'am Natalia Bakilan, iso mat iti maysa nga secretary iti election committee. Kaduan da kami garod tapno pag-istoryaan iti naduma-duma nga updates para iti umadanin nga Tamco Cluster General Assembly for the year 2026. Unaan tayo nga rod iti presentation of qualified candidates for the General Assembly to be presented by our election committee chairman, Mr. Fidencio Vallejo. Sir? Okay, thank you very much, Ma'am Rose and Ma'am Mercy. And of course, with my co-anchor, Ma'am Nati Bakilan.
nagtakdal da ito yung kooperatiba, dapat nga nagay qualified nga talaga iti agtugaw, especially in the board of directors, na isudat agpanday iti lintag, isudat ti amin, mga approve iti budget, mga patungpal iti whatever programs, karkarog iti construction tayo, kada aminan nga expansion iti kooperatiba, kat dapat nga di mas be knowledgeable iti trabaho dahan nga biglalat nga in my kat nagkandidaton binutusan tayon. So danto malakada kayo katamko nga mangpili no sino nga talaga ti dapat kasi tatang atawan innam iti dapat nga alaan tayo. Innam da iti board of directors kat dapat nga pilyan tayo dahil talaga nga makatrabaho. Those who have time, those who have their skills and knowledge nga talaga nga mangipatungpal iti paglintagan kindag iti programa iti pagdurasan natin nga kooperatiba. Kat allow me to discuss, present to you all these candidates. So, allow me to read those qualified candidates. For the BOD, innam laang tipilyan tayo kat sangapulo dagitoy na nakarwar wenno nakapasa iti screening out of 15 nga nag-file ti COC na. Okay, dagitoy sumaganad ni Abibico, Patricia Abibico, Orlando Banataw, old dagitoy re-electionist, Felipe Catris from Pinokpok datoy Barbaro, ni Agustina Duyan re-elected, ni Pastor Hebrino Gayo, Barbaro na ito ingam nagapo iso nati EDCOM, Education Committee. Ang pagbabalik din ni Juliana Havillonar, dati na ito yung BODED nga nagsardang kito nga tawon, nagsublimang tatan. Then sumaruno ni Attorney Arthur Cubao, re-electionist. Agsublimat ni Mr. Melchor Langbisan nga dati matlang BOD dito nagsardang na di last year. Then ada barbaro nga maysa nga ni Mrs. Sylvia Sumedka nagapo na dito audit. Nagapo ti audit committee dito ken dati may barbaro nga may kasangapulo nga ni Mrs. Julie Tuginay. May so dito ti EDCOM tayo ijay Mountain Province. So sangapulo na dito apo nga agpili tayo to iti innam laeng kada gito. So nya nga rod daghan to mapagasatan nga upat, better luck next time kada tayo to. For the audit committee, iti audit committee dagiti kat butusan tayo lang apong kamembruan. Nagsubli dagitoy ni Crispa de la Peña, kin ni Angelita Benluan, dati nga audit. Tapos baro ni Mrs. Rosalia Uwasan nga nagaputi EDCOM. Kin nag-apply mat ni Mrs. Florence Tongdo. Daytoy kat dati nga manager ba? Yes po. Ti branch manager iti Tabuk Main nga nag-retire kat umay kanumat nga agsubli as audit. Dagito apo ti mabutusan. Kaya dagito dagiti nag-apply nga membership committee officers ni Margarita Banglagan nga taga Dagupan Oeste, Rosemary Layagan from Apasentro, ni Abelino Marcelino nga taga Purok Dos Bulanao, ni Mercedes Bangaw nga from Malamak Corner, kin ni Julie Ite nga taga Alagia, and adagay do tipay ko nakugamin ngay ni Mr. Jesse Telan indisqualify mi suna adagamit hanang namit. So hopefully nga imit mo, especially in your fixed deposit, adagamin ti minimum requirement itagbalin nga officer iti Tamko. So nga na-imit mo dayay mabalid ka nga i-disqualify Mr. Jesse Telang, and also mabalid ka i-qualify, and also Mr. Daryl Gasilang i-qualify yun ti Bagbagiyo. At dapat dato'y nag-apply mo't lang from Dawangan Balbalan, nga so nanto ti agyan ijay ni Mrs. Juliana Thailand ija Balbalan,
ket agkwanto pay iti Rizal tahan nga nangisabit iti papel na ti taga Rizal. Adamot ti EDCOM, Education Committee. We need 9 Education Committee members. Okay? So, ibasak suda. Nagti dagajay na qualify para iti Education Committee. Ni Mrs. Gloria Dailag, nagapuso na ti audit nga nagsubli ti EDCOM. Mrs. Herminia Dapig, dati na to, reappointees. Mr. Siriaco Galingan, nagapuso na ti Membership Committee nga may iti EDCOM. Ni Mr. Valentin Payong, re-electionist daytoy. Mrs. Girly Padilla, iti sa Monte Quezon, o alis adati aplikante na di Quezon. Mr. Wakangan, ijay poblasyon taga, adati aplikante na di Pinokpok. Mr. Lorenzo Bisayan, nga from Namilangan Alfonso Lista, nga isun mo tagbalin nga EDCOM ijay Santiago branch. And Mr. Rafael Gayaso from Baguio. Adagayam ti ko ti Baguio. So, dagita iti applicants tayo para ti Education Committee. Kat good luck kada kayo amin. Hanga da kami ti mga point kakabsat during the reorganization. Da kayon to ti maapointaran kadagiti barbarumet nga mabutusan nga board of directors nga innam plus dagay 5 nga agbati so nga 11 to iti botos kada kayo. But for the board of directors kin audit tata iso na iti botosan iti General Assembly. So di ma'am iti panggap iti election iti ELECOM iti TAMCO. Agyaman kami, sir, iti nalawag unay nga presentation of the qualified GA candidates. Kat daytoy iti pagpilyan kan pagpanpanunutan tayo no asino ti kayat tayo nga ipatugaw nga BOD and officers iti kooperatiba tayo nga TAMCO. Kat kadagiti agdamdamag mat no kaano iti General Assembly tayo, we have Ma'am Natalia Bakilan to provide us the schedules and venues of the different clusters of our General Assembly. Ma'am? Okay, salamat Ma'am Rose. Kapamilya ti TAMCO, dagitoy ti schedule ken venues tayo inton General Assembly. Inton February 28, 2026, areas covered by Apayao Branch. Maiheld ije Paul Delwasen Multipurpose Building, Caglayan Corner, Apayao. Ken inton March 7, 2026, maangay mo't ije Quezon Auditorium sa Monte, Quezon, Isabela. Dagiti areas covered by Quezon and Santiago Branch. Ken inton March 20, 2026, areas covered by Rizal, Pinokpok, ken Lubuagan Branch. Maangay daytoy ijay Kalinga Astrodome, Capitol Hills, Bulanao, Tabuk City, Kalinga. Ken inton March 21, 2026, areas covered by Tabuk Branch. Maangay daytoy manen ijay Kalinga Astrodome, Capitol Hills, Bulanao, Tabuk City, Kalinga. Ket maimbitaran kayo amin kamimbro iti TAMCO nga atendaran daytoy 2026 Cluster General Assembly tayo. Ti presensyayo ket importante apo. So be informed, can be involved. Yes, thank you very much, Ma'am Nati, for the updates on the schedules and venues of the 2026 Clustered General Assembly. Of course, we also want to inform and remind our dear members on what to do, what to bring, and who can attend our General Assembly anya. So to those who are asking no sino ba ti mabalin nga ag-attend iti General Assembly, isu dagiti regular members before December 31, 2025 and members who turned 18 years old or who turned 18 within the year 2025 anya. Tabaka dagiti dadu mga naka-member dapiman iti January or February kat napanda
nagsayang da iti oras nga napan nakipilpila na ininitan no anya no General Assembly anya. So kat also dagijay alaan tayo no mapan tayo maki-attend ti General Assembly iso iti passbook kan or tamko ID ta iso ti mausar no registration. Kat iti registration tayo kat mangrugi iti oras alas 6 ingana alas 11 ti agsapa. But we also want to inform and remind our members of the following no mapanday ijay maki-attend anya kat to bring their umbrellas ta in case nga napudot or na agtudo ijay nga date. Also to bring your medicines lalo kadag ijay ada saksakitan na adan tumudkit di iti naka-designate nga medics area tayo during the GA. Kan adamot laang iti priority booth para kadagijay senior citizens tayo, pregnant mothers and our members nga PWDs. Kastamot nga we remind or we ask our members to observe cleanliness during the General Assembly. Ta adamot lang ti trash bins nga mai-designate to or maikabil ije aglawlaw iti gym because we believe nga dagiti members tayo ti Tamko kat nasisingpot daan niya. Di ay garod Ma'am Rose ti dadumapay nga information regarding GA. Okay, data nga rod iti updates, iti election committee tayo para iti umadanin nga General Assembly. Kastamot nga nalpas manen iti oras tayo. Kat before tayo nga agpakada, baka da pa iti pahabol nga announcements ni Sir. Actually, ado pa yung matikayat ko nga ibagang eksakto lang mo oras tayo. So anyway, into no Sabado, may kanin tumanan, at doon to i-discuss me. Nang runa kadag ito'y talaga the most qualified candidates ibagamin to amin kano sinuda tapno mas amon tayo isuda nga kasi sakbay tayo gaming umunag agbotos tayo giruaran oray no ko na dati presentation to di unag awanan ta nalpaston nga nagbotos da mo na sakbay dang umunag di unag so it is good nga tatanga inararamid tayo dagitoy nga datayo lang ti mangiwaragawag mangipakpakamo yung sino dagitoy nga kan kandidato tapno amo yung ada kayo nga mismo nga kamembro wan tayo ti mangpili kada gitoy han nga pilyan tayo gaputan napintas da wino nagwapo da identity picture yan usually kasjay wino angat dagita do mga min nyot ti ABC gaputan iso ti imonan iso ti inkabildan haan kumapo nga kasjay pilyan tayo nga datayo iti mismo nga mangpili tapno ko na tayo nga ay iso ti pinilik tatanagat mo no ko na tayo nga angko ka pinili dikat ang iso nangabak una yun to so kada kayo nga mismo iti mangpilin to kat no itadda po nga kwarta dita wenno inyaman dita bunbunag win whatsoever iba kayo kada kami because mabalin mi iso da nga disqualified so kasta ti trabaho ti Elecom ganon siya ka stricto kasi ever since bat nga ti Tamko ti wakat talaga nga kasta ti pampamayan tayo hang unlike the other cooperatives nga da kanut agibunbunagan ada ti agkumkumpanyan but for Tamko we still comply with that nagbalin kami nga kaugalyan dayta nga dapat nga awan tag umununang agibunag winag kumpanya ti para sarili na yes. So yan ganyan apo so with that thank you very much kas kunakon o may kaminto manen taingganan to ti General Assemblies tayo kat adu dagijay i-discuss me para iti kooperatiba tayo kat kasta na po good morning Ken naragsak nga aldaw tayo amin nga pada-pada sika ngayon Ma'am Mercy baka dati pa-shoutouts mo dita yes shout out kadagijay members tayo anya nga agdangdangag tata kastamat kadagijay empleyado iti Tamko nga madamamot laeng nga agtrabaho iti offices tayo tainggana 12 noon dalaeng tata kastamat kadagijay taga-accounting ka no kung natagamin na i-shout out ni Isuda specifically baka naganan min sapay anya dagijay taga-accounting tayo nga Isuda matlaang kat madama iti OTs da or overtime da para iti audit tayo next week kat hello kanyayo amin
Kat agyaman kami nga rod, iti anis yung nagdengag, iti daytoy nga programa. Agyaman kami mo't iti Gimpong 92.1 for the opportunity nga into you to convey the necessary information from the TAMCO management to its valued members. Yes, katatangarod nga naglipas ti Tamco Hour kat padaanan tayo iti latest news, announcements and co-op updates ijay official channels ni Tamco. So don't forget to follow, like, share and subscribe to our official channels. So our Facebook page is the Tabuk Multipurpose Cooperative and our YouTube channel it's Tamco, TAMPCO. So as we always say, nagbirbiro kayo ti co-op nga nalaka nga maasitgan kon co-op nga mapagsanggiran Tamco ti papanan. So once again, my name is Mercy Lumangay Advincola and my name is Rosemary Pamela. Para iti 2026. Kat may saritoy a programa amang yeg iti napateg nga impormasyon, edukasyon ken serbisyo para iti amin na miyembro iti kooperatiba. By the way, I am Rosemary Pamilagas, kat kadwa tayo iti programa itangal daw iti maysa nga nanumo nga board of director tayo, Director Ferdinand A. Malagyab. Kadwaan da kami garod tapno pag-iistoryaan iti maysa napateg a topic lalo na kadig iti miyembro akayat nga agserbi iti kooperatiba, isu iti rules and guidelines for aspiring candidates for TAMCO officership. Daytoy ket para kadigiti amin na miyembro amang panpanunot nga ag-file iti certificate of candidacy para iti sumaruno a eleksyon iti TAMCO 2026 General Assembly. Yes, that's right, Ma'am Rose. And we will be talking about the rules, the vacant positions, the requirements, and important guidelines that every aspiring officer must know and understand before running for office. And we have our director, Ferdinand Malagyab, to inform us on the following. Anya kadi dagitoy, or unaan tayo, sir, dagitoy vacant positions nga available. Yes, Ma'am Mercy, ni Ma'am Rose, naimbag agsapat tayo. Kastamat kadagiti amamin nga makangeg iti daytoy nga programa iti TAMCO. Dagiti members tayo. Sapay kumaapo ta agdingdingeg tayo amamin. Tapno kasta ket maamuan tayo dagiti updates iti TAMCO para iti sumaruno nga General Assembly tayo iti 2026. Ket adatoy kakabsat ka members iti TAMCO cooperative dagiti officers nga mabutusan manen iti daytoy nga General Assembly tayo ket iti butusan tayo itatta nga General Assembly ket ada iti 6 nga board of directors, 4 nga audit committee, maysa nga election committee. Kat daytoy imbagak nga imununa nga mabutusan kat isu iti butusan iti General Assembly. Kat adamet dagiti board BOD committee nga isudan to ti mangbutos kadagitoy. Daytoy kunatayo nga adati siyam nga audit committee, adati 11 nga membership committee ken 6 nga credit committee. Medyo korrektarik man yung audit committee DJ gayam kat innum laeng DJ innum laeng kakabsat niya kat so dagijay iti kasla nga mabutusan itatta nga panag General Assembly tayo manen kat ada dagitoy dagiti requirements nga masapol nga maisubmit ngam kadagiti kakabsat tayo nga interesado nga agfile iti candidacy na para iti daytoy nga General Assembly kan agbalin nga officer tayo iti TAMCO ket nasisyat metlaeng kakabsat no umay kayon to iti office ijay yung saludsuden nga naimbag taadu dagiti dapat nga aramidon tayo no interesado kayo nga agbalin nga officer ket mangibasak man kadagiti sumagmamano laeng nga aramidon tayo. So you have to accomplish certificate of candidacy duly notarized hanambali ta adamot abogado tayon ijay TAMCO nga nakasagana nga mang notarize kadagitoy COC tayo.
Tamco management clearance. So masapol ti ag clearance tayo apo. So adati talo nga pag clearancean tayo nga agperma. Maited to kada kayo iti clearance matlaeng nga ipapermayo. Ta masapol kakabsat nga awan iti account tayo. Nga utang tayo sakbay nga ag file tayo ti COC. Certificate of Attendance on Membership. Wano ko na tayo nga MES. So masapol nga nag-MES ka idi tawon 2025. Certificate of Training. Kadagidya lang old officer daytoy. Kat no damdamo ka, urehaan yun daytoy. Kaya masapol iti personal data sheet. Dagitoy nga form nga kwakat maited ijay Tamco matlang amin daytoy. Ijay Tamco office kat maited dagitoy no mapangkayon to aging choir. Ta kitaan tayo no da kayo kat qualified nga agbalin nga officer iti Tamco. Dijay Ma'am Mercy iti maibaga tayo panggap ka dijay requirements to be submitted no kayat tayo tagbalin nga officer. Agyaman kami sir iti nalawag unay nga information ket mapantayo garod iti qualifications met iti maysa nga aspiring candidate. Anya kadi dagiti qualifications ti maysa nga agnayangay nga Tamco Board of Directors ken committee members sir. Okay, at dagiti qualification nakadado ngay dagiti qualification itagbaling nga candidates ket nakurang dayto oras tayo ta 30 minutes laeng ket mangibasa ak laeng iti 2 no tallo ket dagitoy nga qualification of candidates ket nakapost ijay Tamco page. Yes, sir. Ijay met laeng ken nakapost met kadagiti conspicuous places dagitoy tapno intay nga mabasa ket no kayat yu kakabsat nga interesado umay kayo di office tapno kasta ket ijay nga maorient kayo maamuan nyo dagiti details na tano dito radio laeng ngamin iti pangagagan tayo ket importante ditoy ammo tayo ken no sadino iti pagfailan tayo ken kaano tayo nga agfile nga mangibasak iti maysa ken dua. So masapol nga ti qualification na kakabsat ket a regular member who has time and willingness to serve the cooperative. So at that time no delinquent accounts to other cooperatives including spouse ken iti Tamco prior to iti December 31, 2025. So dapat di na ko naktatay awan ti utang tayo iti mortuary, iti loan tayo when no anyaman dita nga nakautangan ti Tamco dapat na settle tayo di December 31, 2025. And then nag-attend met isuna iti General Assembly di last year 2025. Ken di na ibagak tatay nga adati certificate of training na iti membership ken at least must be an actual resident with the area of Tamco operation. Kan adupay kakabsat ket sangkon nga sagsagay saen dagijay iti kuana iti qualification. Ket adamot ditoy disqualification matlaeng nga not an employee or officer of other cooperatives within the area of Tamco's operation. So hangkan ang officer iti other cooperatives. Not holding any elective position in the local government and so forth and so on. So ada iti siyam kakabsat ket no ngamin ibasa tayo ditoy ket adu unay dagitoy ket kurang 20 oras tayo ket adu pay dagiti kayat ming ibaga kada kayo ket sapay kuma kadagiti kakabsat tayo nga talaga nga interesado nga agbalin nga officer iti Tamco ket amuyo ti bagiyon ket better nga mapangkayo ijay Tamco tapno ing tayo ag saludsod ket kitaan tayo laeng daytoy marketing officer tayo awan sa bali no nga ni Madam Mercy. Yes sir. Okay, ket adat iti qualification mo ti supervisory an accounting graduate, preferably a certified public accountant, kunana. Urehan ka nga CPA, basta accounting graduate ka, mabalin di jay. So, kan dagijay amin kakabsat iti kaslang sumagmamano nga qualification kan disqualification ket no saan nga maawatan dagitoy agsipod ta radio lang ti pakanggagan tayo ket kami nga mabaling nga sagsagaysaen nga ibaga amin dagijay better nga umay tayo ijay office tayo nya
as a member of TAMCO, amom no sa dino ti ayan ti office tayo ijay apas. Ma'am Mercy, kani Ma'am Rose? Agyaman kami manan, sir, for that information. It will serve as a checklist to our aspiring candidates. So the details nga kas kinunatatay ni sir nga when and where to file your certificate of candidacy ket nagrugi kakabsat iti filing iti January 5 ket agpatingga daytoy unton January 17, 2026 at 12 noon only. Ket sa dino nga rod kakabsat ti pagfilan, masarakan kakabsat iti TAMCO main office apas Tabuk City, Kalinga. Ket birukan tayo laeng ni Ma'am Mercy Advincula. Yan, thank you very much, Ma'am Rose. Kat dagijay kakailyan, amin nga members tayo iti TAMCO, iti updates regarding the qualifications or disqualifications, the vacant positions para kadagiti aspiring members tayo nga kayat na nga maging board of director and maging officer iti TAMCO. Kat mapantayo garod iti management updates or more likely a reminder para kadagiti amin nga mortuary aid members tayo. Kat adamat laang garod ni director tayo ta sulit-sulitan tayo habang adapay lang iso nang kadwa tayo tatta iso naman timang update kanya tayo regarding ditoy mortuary aid program, sir. Okay, thank you Ma'am Mercy. Iti opportunity nga mangipakaammo iti maysa nga napateg nga information kadagiti kakabsat tayo nga members iti TAMCO, especially dagiti members tayo nga member iti mortuary. Dagitoy kakabsat niya ibaga tayo man dagiti kakabsat tayon nga si Mina iti ditoy rabaw ti daga ket inawat damat ni Apo Dios ka member iti mortuary ket daytoy niya iti January at iti natay nga 55 nga members tayo iti mortuary. Iti February met at iti 65 nga members tayo nga natay iti March 63, iti April 51, iti May 61, iti June 53 or 53, iti July 58, 58, iti August ket 54. So September 53, 53, iti bulan ti October ket 55 ket daytoy ti kaadwan iti bulan ti November ket 72 ken iti December ket 62. So all in all amin kakabsat iti natay nga members tayo nga member iti mortuary ket 702 ket iti computation iti kooperatiba tayo wenno ti office tayo ket ti bayadan iti maysa nga member iti mortuary ket ada iti bayadan na iti tawen nga 2025 in the amount of 6,309 and 45 centavos. Kakabsat ada ti maysa nga question nga kasla nga kunatayo diyan nga hanaya nga time is 10 iti bayadan iti maysa nga member iti maysa nga member nga matay. Iti natay ket 702 times 10 kumadijay ket ti bayadan tayo kuma ket 7,020. Ngem kakabsat adda gamin di policy tayo nga adda iti no kabarbaro ti maysa nga member ket duwa nga maysa tawen wenno duwa nga tawen ket matay isuna mapantayo iti kuna nga prorated. So kayat nga sawen ngano iti maysa nga member ket mabayadan lang isuna taga puta prorated ket 50,000. So di 50,000 ma-divide kanya tayo nga members iti mortuary nga almost manuti members iti mortuary 38,000. So di ti pagbibingayan tayo isuta haan nga 10 pesos iti full nga bayadan tayo iti maysa nga prorated. Iso nga kakabsat maawatan tayo nga basbasit ti bayadan tayo ngem ya actual nga times 10 nga iti natay. So nagmayat DJ kakabsat no mampay dakkel iti bayadan tayo ta 6,000 ngem
dakkel tumet ti maitulong dijay nga mortuary aid no mapan ijay beneficiary tayo no datayon tumet iti maikan iti mortuary no mampay ko na tayo nakaadumot iti matay ngem anya nga ngarod hantayo met nga maigawid iti patay ta awan met ti kunana nga forever nga agbibiyag tayo ditoy rabaw iti daga iso nga anya nga anusan tayo kakabsat ket san abali ta adumot lang DJ maalam to iti pamilya tayo ngem DJ ibayad tayo iti mortuary tayo manipod nga si bibiyag tayo as member iti Tamco mortuary. DJ laeng Ma'am Mercy. Yes, thank you very much, Director. Kat naglawag anya dagijay reminders or informations nga inbaga ni Director Malagyab regarding iti mortuary tayo. Kat maawis iti amin nga mortuary members nga umay mangi update iti map deficits da. Tapno iti kasta kat haan tayo nga agbabawi anya no kas pagarigan masuspend man iti accounts tayo. Gaputa haan tayo nga nagbaybayad iti manunga bulan or manunga years. Kat haan ka di Sir Ferdy nga dagijay qualifications or anya ka di dagijay dadu mga informasyon no apay nga maikat iti maysa nga member or maikat ti maysa nga member iti mortuary regarding ijay loans da or ijay arrears da or mano ka di nga days, sir. Iti pakikatan tayo kakabsat iti members tayo iti mortuary ket dijay no addaan tayon iti makatawon nasursurok nga makatawon nga saan tayo nga agbayad iti premium tayo wenno hanto nga agbayad ti mortuary tayo ket mabalin tayo nga maikat ket adda dagiti letter to nga may pakaamo kada tayo no saan tayo nga asikasuan nga mapanbayadan ay ket ijay tayo nga may mapa-approve iti board ket maikat tayo akas member iti mortuary. Iti may sapay, didihan tayo manan nga panagbayad ka dagiti loans tayo. No 6 months nga hantayo nga napan binayadan, DJ loans tayo, ijay Tamco, anyaman dita nga loans, let's say, ado dagiti klase iti loan, regular loan, housing loan, wenno dahiti ko na tayo nga, no, agloan tayo iti detoy lugan, ya, kat 6 months nga hantayo nga nagbayad nga nag-due date DJ nga accounts tayo no loan tayo kat mabalin manen nga masuspende. So kahit nga sawen no masuspende iti membership tayo iti mortuary kat no ngay napantayon insubli ti biag tayo kini Apo Dios ay kat awan ti maala iti member tayo at ti beneficiaries tayo kadagijay. Iso dagijay iti mabalin nga pakaikatan tayo. Iso nga yaw awis mi man kakabsat dagiti saan pay nga nag-update kadagiti mortuary arrears na nang runa dagi hampay nga nakabayad iti 24, 25 adan sa pay 23. Adda pay sir 22 adan sa pay 22, 23, 24. Gan uray pay dagiti kakabsat tayo hantayo nga urayan kadi nga dati letter nga maala tayo ket sa tayon to agbabawi agriri tayo tati biag kakabsat ket hantayo nga igem asino aya ti makaammo nga kaano tayo nga matay ket no ngay hantayo karkararag ket into no umay nga bulan ket isu nga isagsaganaan tayo ta kakabsat dagijay tapno sayang dagijay binaybayadan tayo iti napalpalabas nga tawon nga maawan dagijay ta siyempre Ma'am Mercy no hanta nga ituloy hang nga ma-refund dagijay imbaybayad tayo iti mortuary ket dagsayang ay kaslakan niya iti pa nag-member ko iti mortuary ket adan samot ti ang kuha mo baka danay bayad kon nga 30,000 ngem di 30,000 nga dijay ket into no sakto met iti maikan iti gundaway ay ket dakdakkel to ti inak nga maala nga sakti makaala dijay to beneficiary iti mangala. No ay ayatem when Ma'am Mercy no talaga ngay ayatem ti pamilyam isagsaganaam garo dagiti nga banag. Ta basit laeng dagiti nga kantidad no i-compare tayo ijay tumaala dijay pamilya tayo no kasjay nga
mapantumot ti kwa tayo. Hanggang nga agdanag kakabsat, may mayat yamang mangted, nya? Ma'am Mercy, kani Ma'am Rose, may mayat yamang mangted kaysa Jessica ti agawat no kakasjay nga banag. May mayat no agit itud ka, ta siyempre kahit nasa uwan, habang agit itud tayo, ay kat si bibiyag tayo pa lang. Ken amo ni Apo Diyos mutlaeng nga adumot lang ti pangalaan tayo nga mabalin. Ken kakabsat i-remind ko man kadagiti adaan iti dagiti ubing nga ada trabaho na nga ada ti apong yo dagiti senior citizen nga member iti mortuary da kayo kumaapo nga anak iti agbayad ti mortuary ni apong yo ni nanang yo karkaruno awan iti pangalaan da iti pagbayad da. Tapno kasta asinon to aya iti mangala ti mortuary ni nanang, ni tatang, ni apong no hamot lang nga da kayo nga immediate members of the family. Ta isudan to no isudan to iti kasla nga in surrender dan to ti biagdan awan ton Apo. Ta mo tayo met nga no agminatay tayo nga min ket nakatadu iti talaga nga gastos tayo nya kakabsat. Adu ti gastos hamo nga makuna nga maipospon bagpay di kasar di bunyag mabalin mo nga no awang kwartam mabalin mo nga kuna nga ay into no kasto yung agbunyag ta anak ko taong pay kwartak mabalin akasar tanto manang into no kasto yun takwa awang pay kwartak ngam iti patay hantay nga mabalin nga kuna nga ipospon mo no adadjayen tal whether you like it or not aggasto tayo nga aggasto. Dijay laing Ma'am Mercy ni Ma'am Rose. Ayan. Thank you very much once again, Director Malagyab. Kahit ko lang man nga nayunan, jay inbaga ni Sir Malagyab, na ibaga na gamin tatay nga 6 months, jay loan, or mga madelinquente may isang member. So for our MAP members nga adati loan na, haan kayo nga makaawat kas pagarigan nga umuna iti may isang MAP member ket nadelinquente iti 60 days awanen 61 days awanen ti maawat na pulos nga benefit na iti mortuary aid plan tayo anya. So we iyaw awis mi nga talaga dagiti members tayo lalo no kas pagarigan adaman ti saksakitan tayo ket umayon i-update dagiti mortuary deficits you tahan tayo ammo ti biag tayo anya oray man masakit ka wenno saan han tayo nga ammo ti biag no kaano da tayo nga alaan iti Apo. So DJ Garod iti management updates tayo ket kasla nga nalpas manen ti 30 minutes iti Tamko episode tayo ket ti maminsan pay nga daras awisan mi dagiti amin nga qualified members iti Tamko to file their candidacy tapno agmaymaysa tayo nga mangisayangkat iti napintas ken nasayaat nga kooperatiba tayo. Gaputa iti kooperatiba saan laeng nga posisyon ti pagsapulan no diket panagserbi ti miyembro panangsalaymet-met ti tiwala ken panangipateg iti pagimbagan iti amin. Ket daytoy nga guidelines ket maysa nga panangipakita no kasano ti nalaing nalinteg ken napno iti integridad a panagserbi dagiti officers tayo iti kooperatiba. Laglagipon tayo iti kinapigsa ti Tamko ket agtaod iti nalaing nga panagpili tayo iti napno a panagserbi. Kat ulitak iti end of filing iti COC or Certificate of Candidacy kat intun January 17, 2026 12 noon ingga na laang 12 noon. Sadyay nga rod nga naglipas iti oras tayo agyaman kami iti anos yung nga nagdengeg iti daytoy a programa. Agyaman kami met iti Gimpong 92.1 for the opportunity nga intudyo to convey the necessary information iti umadani nga 2026 election ti kooperatiba tayo nga Tamko. Ket padaanan tayo nga rod iti Tamko Hour iti sumaruno nga Sabado, January 17, 11 to 11:30 in the morning. Ket no agbirbiro kayo iti co-op nga nalakang nga maasitgan ken co-op nga mapagsanggiran Tamko ti Papanan. So once again, my name is Mercy Lumangay Advincula. And my name is Rosemary Pamilagas. On behalf of Tamko, naimbag nga aldaw tayo. Amen.